अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौजू आज का रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और आमाल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हारी तरफ वो रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है कि जिसमें गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये महीना खुदा के यहाँ सारे महीनों से अफजल और बेहतर है कि जिसके दिन दूसरे महीनों के दिनों से बेहतर हैं, जिसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से अफजल होती हैं, जिसकी घड़ियाँ दूसरे महीनों की घड़ियों से बेहतर हैं। यही वो महीना है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी में बुलाया है, और इस महीने में खुदा ने तुम्हें बुजुर्गी वाले लोगों में से करार दिया है कि इस महीने में सांस लेना तुम्हारी तस्बीह और सोना तुम्हारी इबादत है का दर्जा पाता है। इसमें तुम्हारे अमाल कबूल किए जाते हैं, दुआएं मंजूर की जाती हैं। बस तुम अच्छी नीयत और बुरी बातों से दिलों को पाक करने के साथ इस माह में खुदा ताला से सवाल करो कि वो तुमको इस महीने के रोज़े रखने, इसमें तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जो शख्स इस बड़ाई वाले महीने में खुदा की तरफ से बख्शिश से महरूम रह गया, वो बदबख्त और बदअंजाम होगा। इस महीने की भूख और प्यास क़यामत की भूख और प्यास का तसव्वुर करो। अपने फ़कीरों और मिस्कीनों को सदका दो, बूढ़ों की ताज़ीम करो, छोटों पर रहम करो, रिश्तेदारों के साथ नरमी और मेहरबानी करो। अपनी ज़ुबानों को उन बातों से बचाओ कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनका सुनना मना किया है। जिन चीज़ों का देखना अल्लाह ने हलाल नहीं किया, उनसे अपनी निगाहों को बचा के रखो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन चीज़ों का सुनना तुम्हारे लिए रवा नहीं है, उनसे अपने कानों को बंद रखो। दूसरे लोगों के यतीम बच्चों पर रहम करो ताकि तुम्हारे बाद लोग तुम्हारे बच्चों के ऊपर रहम करें। अपने गुनाहों से तौबा करो, खुदा की तरफ रुख करो। नमाजों के बाद अपने हाथ दुआ के लिए उठाओ, इसलिए कि ये बेहतरीन औकात में से हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ नजर रहमत करता है, और जो बंदे उस वक्त मुनाजात करते हैं वो उनको जवाब देता है। जो बंदे उसे पुकारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में उनकी पुकार पे लब्बैक कहता है। ऐ लोगों, इसमें शक नहीं कि तुम्हारी जानें गिरवी पड़ी हुई हैं। रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, इसमें शक नहीं कि तुम्हारी जानें गिरवी पड़ी हुई हैं। तुम खुदा से मग़फ़िरत तलब करके उनको छुड़ाने की कोशिश करो। तुम्हारी कमरें गुनाहों के बोझ से दबी हुई हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करके उनका बोझ हल्का कर दो, क्योंकि खुदा ने अपनी इज़्ज़त व अज़मत की कसम खा रखी है कि इस महीने में नमाज़ें पढ़ने वाला, सजदे करने वाले को परवरदिगार अजाब नहीं देगा, और क़यामत में उनको जहन्नुम की आग का खौफ नहीं दिलाएगा। ऐ लोगों, जो शख्स इस महीने में यानी माह रमज़ान में किसी मोमिन का रोज़ा अफ्तार कराए तो उसे गुनाहों की बख्शिश और एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। हज़रत के असहाब में से बाज़ ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम सब इस अमल की तौफीक नहीं रखते। तब आपने इरशाद फरमाया कि तुम अफ्तार में आधी खजूर भी खिला सकते हो, एक घूंट शरबत भी देकर भी खुद को जहन्नुम की आग से बचा सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला उसको भी पूरा अजर देगा और जो इससे ज़्यादा कुछ देने की तौफीक ना रखता हो। ऐ लोगों, जो शख्स इस महीने में अपने इखलाक को सही कर ले, यानी खुश इखलाक हो जाए, तो हक़ ताला क़यामत में उसको पुलिस सिरात पर से बआसानी गुजार देगा कि जबकि लोगों के पाँव फिसल रहे होंगे। और जो शख्स इस महीने में अपने किसी ग़ुलाम से या किसी नौकर से थोड़ी सी खिदमत ले, यानी जो काम उसको दिए गए हैं वो काम उससे ना ले, तो क़यामत में अल्लाह उसका हिसाब किताब सहूलत के साथ लेगा। जो शख्स इस महीने में किसी यतीम को इज़्ज़त और मेहरबानी की नज़र से देखेगा तो क़यामत में अल्लाह उसको एहतराम की निगाह से देखेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की अज़मतों को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस महीने में अपने रिश्तेदारों से नेकी और भलाई का अच्छा बर्ताव करे तो अल्लाह ताला क़यामत में उसको अपनी रहमत के साथ मिलाएगा, और जो कोई अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी अजीज़ों से बदसलूकी करता है तो अल्लाह रोज़े क़यामत उसे अपने साए रहमत से महरूम रखेगा।
جو شخص اس مہینے میں سنتی نوافل کو بجا لائے تو قیامت کے دن اللہ اسے دوزخ سے نجات عطا کر دے گا، اور جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو اللہ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جب دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اور جو شخص اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگوں، بے شخص اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کر دے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، بس اللہ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر کھول نہ دے۔ اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، بس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ کر دے۔ جب ماہ رمضان میں داخل ہوتا ہے تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام غلاموں کو آپ آزاد فرما دیتے تھے، اسیروں کو رہا کر دیتے تھے، ہر سوالی کو عطا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان مبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کے رات اور دن کس طرح گزار رہے ہیں، اپنے اعضائے بدن کو اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچا رہے ہیں۔ خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے دنوں میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا اور اس کی راتوں میں اللہ کی عبادتیں کرتے رہنا۔ کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان کا دن روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ہر روز جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ہر روز پروردگار عالم 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اور شب جمعہ یا جمعے کے دن ہر گھڑی اللہ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے میں کی آخری رات اور دن میں اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہے، مبادا یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ گناہوں کا بوجھ باقی رہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، روزے دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں تو تم ان میں سے گنے نہ جاؤ کہ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لاؤ، دیگر عبادتوں میں سعی کرو، توبہ اور استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرو، اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ خدا کی رحمت کسی کے شامل حال ہو جائے۔ بس ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے افطار نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس طرح رہنا چاہیے کہ جب روزہ رکھیں تو ہمارے کانوں کو، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے بدن کے رونگٹوں کو، جلد کو، ہمارے دوسرے اعضاء کو اور جتنے بھی ہمارے جسم کے اعضاء ہیں وہ سب بھی روزے دار ہوں، ان سب کا بھی روزہ ہو، اور ہمیں مکروہ چیزوں سے اور مکروہ کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے روزے دار ہونے کا دن اس طرح نہ ہو کہ جیسے تمہارے روزے دار نہ ہونے کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ حالت روزے میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔ روزے کی حالت میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلا شکوہ نہ کرو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، اس لیے کہ ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، گالیاں نہ دو، بیزاری کا اظہار نہ کرو، اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو، بلکہ ہر وہ بات جو نہیں کہنی چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو،
सच्ची बात कहो, बुरे आदमियों से अलग रहो। बुरी बातों से, झूठ बोलने से, बुहतान लगाने से, लोगों से झगड़ा करने से, गिला करने से, चुगली खाने से, इन सब चीज़ों से परहेज करें। इसी चीज़ का नाम रोज़ा है। इन चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है। और अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करने का नाम रोज़ा है। आखिरत के सवाब की उम्मीद रखने का नाम रोज़ा है। आखिरत के लिए अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा तैयार करने का नाम रोज़ा है। खुदा के खौफ में इस तरह आजिज़ व ख्वार रहना चाहिए हमें कि जैसे वो ग़ुलाम कि जो अपने आका से डरता है, उसका दिल रुका हुआ हो, उसका जिस्म सहमा हुआ हो। खुदा के अजाब से डरो, उसकी रहमत से उम्मीदें लगा के रखो कि ऐ रोज़ेदारों, तुम्हारे दिल ऐबों से पाक हो जाएं, तुम्हारे बातिन मकर फरेब से, तुम्हारे बदन आलूदगियों से पाक होने चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा दूसरे खुदाओं से बेजारी इख्तियार रखो। रोज़े की हालत में अपनी मोहब्बत और नुसरत को अल्लाह के लिए खालिस कर दो। हर वो चीज़ छोड़ दो जिससे खुदा ने ज़ाहिर व बातिन में रोका हुआ है। खुदावंद क़हार से ज़ाहिर व बातिन में ऐसा खौफ रखो जो खौफ रखने का